What's up? Kaya guys. Sarap lang yun guys. Ayun no. Nakain ni Inday oh. Ang chicken wings guys. Ayun no. Mga dali guys. Sarap lang nari. Ayun no. Tapos meron tayong pansit-pansito na ginawa ni Inday. Ayun no. Sarap lang nito guys. Tapos meron tayong gravy sa usawa na yun guys. Oh. Baka bisa. Kaya guys. Sarap lang ito. Ayun no. Chicken wings laang guys. Kakapansit na dinadali ni Inday dun, no? Ayun, no? Ito. Pansit-pansitan, guys. Haba, ah. Sarap. Bisa to, guys. Di ba sakto lang? Pasap na itong bigla ng kalamansi ah. Ang dalawa. Na. Ano? Sarap nito oh. Bisa. Bisanya sampai kalau sama sa gravy na bisa. Wala. Ayaw. Up. Naman sigaw. May asim-asim. Up. Ha? Isa guys. Wala ang